Hop. Re-YouTube. On se retrouve après la fin de MGS2 et un résumé des plus limpides. Si tu ne comprends pas, je ne comprends pas non plus. Alors, nous allons passer à MGS3. Donc Metal Gear Solid 3, Snake Eater. 1964, nous étions en 2007-2009, l'incident du tanker de Manhattan et l'accident de Bichel. Nous revenons dans le temps, nous passons à 1964, du Viking. Ah, le Viking. Je suis en train de découvrir la saison 6 de Viking. Ouais. Mission vertueuse et opération Snake Eater. Alors, 1964, mission vertueuse et opération Snake Eater. L'origine de la série Metal Gear se situe en 1964, au plus fort de la guerre froide. Snake, l'homme qui deviendra plus tard le soldat légendaire connu sous le nom de Big Boss, pénètre en territoire soviétique pour aider Sokolov, un savant à passer à l'ouest. Malheureusement, la mission échoue lorsque le mentor de Snake, une combattante du nom de The Boss, passe dans le camp de l'Union soviétique. Le destin du monde étant dans la balance, Snake s'interroge sur le véritable sens du mot loyauté alors qu'il s'embarque dans une mission solitaire pour tuer son ancien mentor. Ah la vache. Extrêmement le lore. Oui, mais du coup, en fait, je m'étais renseigné avant de commencer MGS2 sur l'ordre des MGS. Est-ce qu'il y avait un ordre précis pour vraiment comprendre l'histoire? Et du coup, partout où j'allais, c'était écrit « Suivez l'ordre de sortie des jeux, il y a une raison. » Vous allez voir. Ok. Donc du coup, nous avons Next Snake, donc le serpent nu. Donc, Next Snake. Donc il a déjà le bandeau. Donc, c'est le Snake qu'on verra dans le 5. Je le rappelle, je n'ai pas fait le 4. Je n'ai pas fait le 3. On y reviendra plus tard. Commençons. Commencez! Combattez. Allons-y. Donc, nous sommes en pleine guerre froide. Et notre mentor, The Boss, passe du côté de l'Union soviétique. Hein. Donc la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Je dis pas de conneries. Non, je pense pas que je dis de conneries. Avec le rideau de fer et tout. J'ai pas envie de dire de bêtises. Donc voilà. Donc nous essayons d'aider un savant du nom de Sokolov à passer à l'ouest. Intéressant. Attention. Metal Gear. Alors, est-ce qu'on va avoir une intro comme dans le 2? Sûrement. Ah, c'est en français! C'est en français! Génial! Metal Gear. Vous vous foutez de moi. Oh! Vous êtes sérieux qu'on peut jouer au premier Metal Gear? C'est trop bien. Vous êtes sérieux? Mais c'est trop bien. Pourquoi moi j'ai pas Peace Walker dans la HD édition? Bah je sais pas du tout. Bah c'est bizarre. Il est entre les deux normalement, t'as 3 Peace Walker 2. C'est bizarre. Le sang évidemment. On va tout laisser en normal. C'est quoi le spécial? Mais attendez, on peut jouer... Waouh, on peut jouer à AMG. Alors là c'est Metal Gear tout court. C'est encore autre chose. Ah c'est encore autre chose. Oh c'est trop bien. Oh là là. Alors attendez, on va peut-être jouer hein, quand même. Découvrons MGS3. Évidemment. Transferring, qu'est-ce qu'on peut faire? Quoi, transferring? Waouh! Oh la PS Vita! Énorme. Bon, fichier de briefing. Mission vertueuse, opération Snake Eater. Bah en vrai, j'ai pas envie de savoir. Je pense que ce sera expliqué. Le jeu qui a 30 ans. Ouais, c'est dingue, hein. Mais c'est trop bien. Attendez, ça veut dire quoi, ça? Première fois que je joue à un jeu de la série MGS. Ça change quoi? Ça change quoi?
Première fois que je joue à un jeu de la série MGS. Bah non, du coup on a fait MGS 2. Bah j'aime MGS 1, on l'a pas fait. J'aime MGS 2, on l'a fait. J'aime MGS 3, on l'a pas encore fait. Ça va s'adapter, je pense, à la difficulté. On va mettre J'aime MGS 2, même si bon, y a des fois c'était chaud. Je sais pas du tout ce que c'est. Attendez, je vais me renseigner. Parce que du coup j'ai... Ah, j'ai la souris. Genre 1, 2, facile, normal. Ah, peut-être. Peut-être. On va... Attendez, je vais regarder un truc. MGS 3. On va y voir. Ah, voilà. Alors, attendez, j'ai ça sous les yeux. Alors, qu'est-ce que c'est? Si tu mets j'ai aimé MGS2, je sais que cinématique d'ouverture change et il y a un gros clin de... Wow, d'accord. Très bien, donc nous allons mettre j'aime MGS2. Ok, c'est bon, c'est parti. Nous allons y aller en difficile, pas du tout. On va y aller en normal, comme les autres. C'est parti. Je vais gérer le son. Après la fin de la... The world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Alors en gros, ce qui se passe, c'est que pendant une certaine... Si on vous mettez j'aime MGS 1, l'endurance baisse moins vite pendant une certaine mission. Si vous mettez j'aime MGS 2, vous allez voir ce qui va se passer, je n'ai rien à dire. Si vous mettez j'aime MGS 3, ça débloque des peintures spéciales, de ce que j'ai compris, dans le jeu directement. Au lieu de les débloquer plus tard dans le jeu. Voilà. Et la première option, je ne sais pas. J'ai pas trouvé. Bon, du coup, j'ai mis j'aime MGS 2 parce que normalement, on devrait avoir un clin d'œil à MGS 2. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. Je règle le son en même temps. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Je check le son en même temps. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Si tu n'es pas infidèle, pas de bonus. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. Le son est bien. Ok. J'ai l'impression qu'on est bien là comme ça. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Et là, il fait péter l'avion. Ah mais du coup, c'est Raiden qu'on a là. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. Par contre, la musique, elle est là. Temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Ne dites rien sur le chat. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown.
5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings and fly. God be with you. Ah, on a vu Snake Eater hein, sur le masque. Hein. He's dead. Ah, c'est le bruit quand il a atteint le sol. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the il a dit Jack. OKB 754 Design Bureau. Et donc on a Sokolov, donc le fameux savant. And the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't that famous C'est pas le sac avec le parachute qu'il a. Putain, mais il a pris le sac avec mon sandwich. 1961, the Soviets achieved the first manned space. Il a pris mes rations de survie. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok. Momo, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, ah non, Captain America il prend un parachute. Become the head of vraiment un the parachute. established design bureau. From a lowly Ça va, il montait, il montait. That's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Bah oui, il s'est volé, il vole avec ses cheveux. Évidemment. Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. Ah mais c'était tellement chaud, ça le rideau de fer. Comme le mur de Berlin. Pareil. I was the one who conducted the operation. C'est sûr qu'il s'appelle pas Rayman. Rayman. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted. Le doubleur de boss? Security Council and unofficial Aucune idée. To end the hair-trigger standoff. Aucune idée. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed. Demande à ton meilleur ami Google. From Cuba. Je suis sûr qu'il a la The réponse. world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete. And we were Ah, c'est vrai, get hein. rid of them anyway. L'annihilation et No tout, bah, j'avoue. strategic value whatsoever to either the US or the Russians. C'est un peu la guerre de la rue, mais au niveau d'un pays, quoi. En mode, tu veux qu'on se la donne? Tu veux qu'on se la donne? Moi, j'ai des missiles. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand.
The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selino-Yarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Ah, la neige. Ceux qui ont connu ça sur leur télé. La neige. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and Pourquoi il y a un bring him bouton back to the west. Appuie sur le bouton. Ah, d'accord. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. On voit The rien. recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped Ok, into the first balloon c'est to alors. inflate Ok. it. The process takes about 20 minutes. Mon sandwich poulet maillot. Once it's complete, Ah, oublie pas, t'as piqué mon latch sandwich. onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar. Oublie pas ma salade tomate oignon. Take it easy. It's been combat-proof. C'est vrai que c'est David Hayter, hein, le doubleur de Snake. Do you think Sokolov is up to it? Ah, de base. The shock will be less than Ouais, during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. Ah, c'est précis. You're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Je continue de régler le son parce que c'est vrai que pour un cinématique avec toutes les photos, c'était ultra bas au niveau des voix. Là, je pense qu'on est bien. On va voir comment on va tirer et tout. Ça nous casse pas les oreilles. Ah bah génial! On a perdu le, on a perdu le sandwich.
Ah, c'est écrit en russe. Très bien. Bonjour. Masque kaki, donc. Oula! Ah, ça y est, on peut tourner la caméra. Alors. Ah, j'ai appuyé sur Select. D'accord, ok. Donc je quitte. Ok, on a ça, on a la vue FPS. Ok, on a la baston, d'accord. Ok. Et on a la même chose, d'accord, on peut... D'accord, et on a le camouflage. On a le camouflage. Si j'appuie sur Start, qu'est-ce qu'on a? On a la nourriture, on a les options. Nourriture. J'ai été calories mat. Très bien. Visualiser. D'accord. Options. C'est quoi les options? Sous-titres, évidemment, très bien, tout va bien. Ah, la carte, très bien. Bon, pour l'instant, on n'a pas trop d'infos. Baladons-nous. Le kaki. Voilà, ça fait bizarre de pouvoir maintenant bouger la caméra. Il faut que je... Ah. Allô? 140-85. You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training? Bah, il a la voix de Snake. Glad Donc, to hear that. I don't know if I'd ever order c'est peut-être un one at a masque. Hein. restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. Oh, le meilleur nom, quoi. Oh, and Snake. Yeah, The crew isn't watching anymore. You can take off the disguise now. good idea. This isn't right. Time for the snake to shed his skin. Ah. Attention. Ah ouais. D'accord. Marrant. This is Snake. Oula, par contre, ces gestes de tête... Bon bah je sais pas si on va jouer en fin de compte. Can you hear me, Major Tom? This is Snake. Kept you waiting, huh? This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Snake il est en mode YOLO quoi. This kind of C'est énorme. infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're Les cheveux plus longs et c'était completely liquide. naked, just as Ouais. your name implies. Great. Now I see. Vas-y, il avait pas le même fion. I suppose calling me Snake was Je your reconnaîtrais ce fion entre mille. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? Ah oui. You've been issued a Parce que pour l'instant j'ai du Malteser. Hein. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. Ah. I lost J'ai perdu mon sandwich. down. I see. Well, you'd better go back and get it then. Oh cette You know where caméra. it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. Ah mais ça fait tellement bizarre de pouvoir contrôler la caméra. To climb a tree, Alors. stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. Ah toujours le action bouton. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating C'est quoi, 2 Soviet sur 4? airspace, but I'll be in the gun. Ah d'accord, on peut changer sa vue. My frequency is 140.8. On va rester en 2. I'll give you a call if I need to talk to you. 140. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Va récupérer ton sandwich. Très bien. Récupérons le sandwich tomate oignon. Qu'est-ce que je raconte? Oh là! Il y a eu le problème. Ah oui, donc du coup... C'est quoi ça?
Pilule des services d'espionnage développée par la CIA permet de se réveiller d'une mort simulée. What? On peut simuler sa mort? Alors, j'ai mon coutal. J'ai un coutal. Oh! Si. D'accord. Je range mon coutal. Attendez. Faut que je trouve mon... Là-bas. Il faut s'allonger. Hop là, c'est parti. Il peut courir? Ah d'accord, on peut changer la vue de la caméra. Trop stylé. D'accord, donc faut appuyer 2 fois. Okay. J'appuie sur le bouton action. Oh là là. Ah c'est spécial hein. Non. Comment je fais? J'ai. Ah ça commence bien. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got Il y a it. de la gestion d'inventaire. Survival viewer Wow. backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect toutes les your informations. performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your Prenne Snake pour un wounds won't incompétent. heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. Bah après, Having lost stamina, you j'ai can l'impression que hunt for c'était la local première fois qu'on flora l'appelle and vraiment fauna. Snake. You can use either your tranquilizer gun Avec or ton your équipement. knife to Ouais. hunt. My only weapon Mais en même is a temps- Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun. Imaginez, That's right. vous jouez pour la première fois au jeu. However, the Vous êtes comme des suppressor will oufs. Hein. deteriorate En every mode, time putain, you fire. comment je fais pour jouer? Comment je fais pour utiliser mon arme? Reaches zero, the noise suppression Pour effect ceux qui se is gone. rappellent le début d'MGS2, la vitesse à laquelle le tuto il est parti. Hein. The suppressor's durability is shown in the C'était item. Any weapons and c'était limite. equipment beyond Appuie what sur you're cette carrying touche, now, you'll have appuie to sur cette find touche as you go. pour taper. Et en fait, elle restait même pas 2 secondes Whose crazy l'information. idea C'est was this anyway? maintenant pour te coucher, c'est ça. Solo Maintenant, covert actions are standard Fox c'était du operating grand procedure. n'importe quoi. You can't leave any trop bien. traces of your presence. No weapons, Bon, en equipment, fin de compte, démerde-toi. footprints, sweat or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges too. Your presence in enemy territory Va falloir ramasser is a son caca. violation of international conventions of warfare. Va falloir faire comme les chiens. Va falloir que je prenne un sac en papier. American soldiers in Russia, it could spark an mon international Dieu. incident. You can't let anyone see you. You Son can't caca let et the sa enemy sueur. know you're there. This is a stealth mission. You're a Je ghost, vais prendre ma veste et je vais la Every tordre sense dans of un seau There pour will la be no récupérer. rescue if you're captured. The military and US government will deny any Au involvement secours. in the affair. Then I'll just have to Par contre, il y a le figure it out camouflage et ça, myself, c'est, je trouve ça cool comme I'm mécanique. afraid so. You've been given a fake death pill. Ah voilà, c'est ça. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a cyanure. potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Ça me rappelle Death Stranding. Use it if Mais on you're le taken fera, hein, sur prisoner PC, by on le the fera. enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you Il y a un back. problème avec le caca. monsieur Remember Kojima. that. Kojima. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission Bah, rests imaginez, entirely in your hands. Vous jetez votre caca contre un mur et du coup ça attire l'ennemi. Relax. There's a support team ready to C'est une back you stratégie up d'infiltration, over hein. the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost. Enfin, quand on va pas jouer aujourd'hui. hein. The first member of the support team will be in charge. Non mais c'est bien parce que c'est vrai que à chaque MGS, acting en tout cas, as medics, depuis MGS2, l'intro est as well as giga longue. recording your mission data. She's a member of Pas grave. Fox as well, and she's here on the Au gunship. moins on aura fini MGS2. She. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Je t'ai Medic. un perso mob qui peut faire ça. Comes in by parachute. Bah c'est pas dans... Are you going Dans to Duke tell me Nukem? yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name Non? means nothing Bah on the alors, je sais pas. battlefield. After a week, no one has a name. What's your name?
Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? Ah, donc The Legendary Boss. soldier and your On va mentor. enfin entendre parler. Actually, it was the boss Dans that Ark. got the DCI's Ah, dans authorization Ark, in the oui. first place. She's going to be serving as C'est vrai. Fox's mission advisor. Boss is? She also Et les helped petits me plan singes this aussi mission. qui se battaient comme ça. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. J'aime bien tous les trucs inconnus. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, Il and est sérieux? 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your Les own. Jacques à sauce. Ah oui, Technique, d'accord. sure. But what about how to think like a Ah oui, c'est pas faux. soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in ça va spirit, être long. body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side ouais? right now doesn't mean they always will be. Ah, Balance 3, il est Having cool. personal feelings Bah, about ils your ont réussi comrades à is one of the worst quand même sins monter you le can niveau. commit. Politics determine who you face on the battlefield. And C'est beaucoup plus agréable à politics jouer. are a living thing. They change along with the times. Yesterday's Après, j'ai pas fait les good DLC. might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? Faudra que je le fasse un de ces quatre. No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're Mais il a l'appelle pas Jack? natural-born fighter, but Et you're il not l'appelle plus quite a Jack maintenant. soldier. Il l'appelle Snake. A soldier is a political j'ai raté un tool, épisode. nothing more. Il a dit, maintenant, tu peux plus te That's déguiser, doubly c'est true if he's bon. a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same Le thing. boss l'appelle Jack. Ah Sooner d'accord. or later, Ah your ouais. conscience is going to bother you. In the end, C'est fait you exprès. have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man. Je l'ai pas trouvé exceptionnel, un peu trop There's a surestimé. saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself Après, ils ont pas réussi à faire mieux que le beau I Jack. hein. follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Le... Once their terms Bah d'ailleurs, are je up, rappelle, hein, others celui qui a will doublé take le their Jack, place. I en français, follow the will of the leader, c'est no matter who's celui in qui double People Cartman, are the ones who dictate dans South the Park. missions. charge. Then who does? The times. qui fait aussi d'ailleurs People's Firefly values change over dans, time, and so do dans the le leaders dessin of animé the Batman de country. 2004. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything. Ah, il fait aussi ça dans Seigneur des Anneaux? Ah oui, oui, c'est vrai. And that's the way a soldier's supposed to think. Monsieur Frodon! The only thing we can believe in with Monsieur Frodon! absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Ah, voilà. All right. Snake. Codename is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world.
as long as you've got a legendary hero Il backing fait un you up, personnage de you'll Big be Bang Theory fine. aussi? Isn't that Ah right, ouais. Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes, It's good to hear your voice again. same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban Un secondaire. warfare and infiltrating Alors là, je saurais pas buildings. dire. But this Je is saurais the pas trop jungle. Survival is going to be key. de Big Bang Those Theory. J'ai regardé un CQC petit peu, techniques mais... I taught you are sure to même. come in handy. CQC. Ah, le Close quarters CQC! combat, huh? I've been in the Ça y Green est. Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Oh, ça Where va are être you, chaud. boss? Next to the major? The boss is communicating with us by radio from Oula. aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a la mémoire. Comme ça, on n'est pas obligé de les noter. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Barry, click. D'accord. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your Barry, planet. c'est quand vous voulez. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. D'accord. Don't forget that Ah, this d'où is le a stealth camouflage. mission. Camouflage. Très bien. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Je rêve où il l'a fait un peu comme Vamp. Ah non. Commencing virtuous mission now. Ok. Ah, c'est pas facile de régler le son. Bon, nous avons 41 balles. Est-ce que... Bon, je présume que ça va être comme avant. Ah, on peut faire des bons. Donc il faut qu'on aille au nord. On a du CQC. Alors je sais pas ce que c'est le truc x4. Oh. On va avancer un petit peu. Ok, on change de zone. Il est cool, ce double, il a fait du bon boulot. Oui, c'est quelqu'un d'extrêmement sympa en plus. Il est super sympa. Alors, quelle heure il est? Ouais. Ça fait combien de temps? Ça fait 30 minutes. On va avancer un petit peu et après on va s'arrêter. J'ai des trucs à faire moi cet après-midi. Surtout j'ai faim. Ah, il y a des crocos. Il y a des crocos, ouais. Et je vais mourir. D'accord. Cool. Merci. Pas tarder à arrêter. Ah, attendez, nous avons découvert les sables mouvants. Alors attendez. Oula, d'accord, j'ai des trucs. Le sonar. Détecteur de mouvement. D'accord, on peut avoir ça, trop bien. Attendez, c'est quoi le sonar? Capteur qui détecte la présence d'animaux. Ah bah voilà, j'en ai besoin. Ah mais ça consomme de la batterie. Oh, oh l'horreur. Ok, bah alors on va se mettre. Sur gameplay. De toute façon, je vais le continuer, hein, ce MGS. Après, après, vous faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez spoiler le jeu. Ou si vous voulez le découvrir ici. Comme vous voulez. Alors faut que j'aille en face. Mais du coup, il faut que je les tue. Hein. Pas le choix. Ah, ok. D'accord, on peut faire comme ça. Normalement, j'y arrive. Ok. Oh, il y a un truc là-bas. Alors, on sent bien le recul. Hein. Il y a un truc. Merde, je vais marcher dessus. Dors. Oh oh oh. Camouflage. Alors, voyons voir. Visage uniforme. Pas de peinture. Mais la forêt. La forêt. Très bien.
Soit j'ai pas fait le jeu, et je compte pas le faire, donc je viens voir, sinon je regarde pas les scènes. Ok. Rayure du tigre. D'accord, on va rester comme ça, tiens. Trop bien. Bah du coup, les objets, bah ouais, j'ai tout ça, ok. Comme ça, je peux ça. Bah ouais. Bah, c'est toujours cool de découvrir ça avec un streamer et tout. Pas se spoiler le jeu. Toujours mieux, je trouve. Ouais, je le dis, hein, vous faites que vous. Ah, si j'arrive à me relever. Rien. Attendez, est-ce que je peux... On est obligé d'utiliser... Ah d'accord, on peut juste faire ça. Waouh, ça fait bizarre. Hein. Ah, on va changer de zone. Ok. Voilà, on m'a apporté une belle assiette. Ouh, je vais me régaler. Ouh, ce qui me donne encore plus envie d'aller manger. Les MG, je compte pas les faire donc. Je te donnerai des astuces. Ouais. Major, I've spotted two Je veux bien, mais... soldiers. Attends que je les demande du coup. Probably KGB S'il te plaît. troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Et j'ai l'amélioration de graphisme. Change your Ouais. camouflage by selecting Ah bah voilà, j'ai bien fait de changer camouflage. Survival Viewer. The uniform Autant passer option sur les lets culs you et plus sur les pick your visages. uniform, while the face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Excellent. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. Ah d'accord. Ah ouais, ça va encore plus loin. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. D'accord. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Ok. Alors attendez. J'ai la rayure du tigre. Alors attendez, camouflage. Le visage. Donc là, normalement, j'ai ce qu'il faut. Moins 20. Ah non, plus 10, attendez. Plus 10. Voilà. Voilà. Je suis feuillu. Ok. Ok. Hop là. Ah ouais. Yes, une mission. Ok, c'est bon. Ah, il y a un arbre là. Faire des trucs avec là. Attendez.
Remonte, remonte. Merci. Oh, les coconuts, c'est... Bah, comme je savais pas pour le cac... Mais t'inquiète pas, on découvre. On découvre. Trouver à bouffer. Who was that? Who's that? Radio, you need backup. J'ai vu. This is HQ. 90%. Hein? Quoi? Il m'a vu? Mais... Kiss my ass. Waouh, d'accord. Ok. Attention. Berger avec faire crabe. D'accord. Souille. Ah, mais ils osent pas me tirer dessus. Ah, bien joué. C'est bon? Pas encore. Là, c'est bon. Oh oui! Attendez, je fais n'importe quoi parce que... Faut jouer. On va essayer d'avancer un peu. Genre par là. Hop. Et je m'en vais. La musique est cool, ouais. Ah mais d'accord, il continue de me tirer dessus en fait. Ça change pas d'une zone à l'autre. Hop là. Oh là. Oh là. Chut. Il y a un truc en dessous là. Ah d'accord, il se raccroche pas. Il se raccroche pas. Très bien. Snake is dead. Ok, va falloir comprendre. Bon, au moins la bonne nouvelle c'est qu'on n'est plus en alarme. Bon. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Là du coup, on a fini MGS2, on a fait une petite intro à MGS3. Mais on le découvrira pleinement la prochaine fois. Donc sûrement demain. Vérification du disque dur. Oui. Évidemment. Merci. Ok. Ah bien, j'appuie sur un truc. Godzilla, d'accord, ça parle de Godzilla, très bien. Brrr. Oh c'était long. Oh c'est long. Vous avez vu à quel point c'est long? C'est incroyable. Ah, ça a failli être très très long. Et heureusement, de là où on bypass. Bon,